Moyo wa Kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakuwa kwenye robo ya 4 inayokuwa na kichwa kinachosema la mission de Dieu ma mission. Utume wa Mungu, utume wangu. Leo ni juma ya 7 na kichwa kinachosema la mission auprès de mon prochain. Utume kwa jirani yangu. Verset à mémoriser, Luc 10:27. Il répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Luka 10:27. Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Swali, changamoto, comment, tunaweza kufanyaje? Swali, comment, changamoto yote usikose kutuandikia kwenye namba yetu ya WhatsApp hii ambayo unaiona hapa na kuandika kwenye comment hapa kwenye YouTube. Hivi ndugu yangu, usikose kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine. Fanya utume unaposubscribe na kutumia watu wengine. Mungu akubariki. Amina. Rafiki yangu, nikusalimu na kukaribisha mara tena kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia. Hivi tunakuwa kwenye juma ya 7. Na leo tunakuwa kwenye reflexion avancée ama kufikiria zaidi. Hapa hivi nitakutolea kifupi cha somo kwa juma mzima. Somo kwa juma mzima ilikuwa ikisema nini? Na maswali ya kufikiria ambayo unaweza kutoa maoni yako ama changamoto yako, ili kwamba wote watakaotufuata wapate kubarikiwa na yale ambayo utakayokuwa umebarikiwa nayo ambayo utakuwa umeitoa hapa. Somo lilikuwa na kichwa kinachosema la mission auprès de mon prochain. Utume kwa jirani wangu ama kwa jirani yangu. La mission auprès de mon prochain. Verset clé ilikuwa kwenye kile kitabu kia Luka 10:27. Il répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Kisha akajibu, mpende Bwana Mungu wako kwa roho yako yote, kwa nafsi yako yote, kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote, na mpende pia jirani yako jinsi wewe pia unavyojipenda. Hivi kwa siku ya Dimash kulikuwa kichwa kilichokuwa kisema la question de question, swali muhimu kuliko zote. Kulikuweko mtu ambaye alikuwa ni tunaweza kumuita mwalimu ama daktari ambaye alikuwa ameelewa sana na amejifunza sana sheria. Siku moja alikuja kwa Yesu na akamuuliza Yesu, hivi nifanye nini ili nipate uzima wa milele? Hakika ilikuwa ni swali nzuri kuliko zingine zote, lakini tulizingatia kitu kimoja kwamba si kwamba alikuwa na haja kupata uzima wa milele. Alikuja kwa ajili ya kumjaribu Yesu. Nafurahi kile ambacho Yesu alikifanya. Yesu alimwangalia huyo mtu akasema, sasa wewe umeuliza swali nzuri sana, lakini umesoma nini katika Biblia? Somo la lendi lilikuwa na kichwa kinachosema la méthode et la réponse de Jésus. Kwa ajili ya hiyo swali tunaangalia sasa mbinu na jibu ya Yesu. Yesu alimwangalia, ndio alijua kwamba ni swali ya kumchokoza, ilikuwa swali isiyosukumwa na malengo mazuri, lakini hakukataa kumjibu, hakumchukia huyo mtu. Alimkaribia na akasema, umeuliza swali nzuri sana, lakini bila kuangalia hata mawazo kilichomsukuma akasema, sasa wewe umesoma sheria namna gani na imesemeka namna gani katika sheria? Hiyo ndio ilikuwa mbinu na jibu nzuri ya Yesu Kristo. Kwa maneno mengine, ni lazima watu wanapotuuliza katika utume maswali tofauti, hata kama ni ya kuchochelea ama kama ni maswali yanayosukumwa na nia mbaya, kazi yetu si kuangalia nini kimesukuma mtu kutuuliza kitu katika ujumbe. Jambo ambalo ni lazima nilifanye na wewe ni lazima ulifanye ni kuangalia yule ambaye amekuuliza, mujibie sawa sawa na jinsi Yesu alivyomujibia. Yesu alimujibia vizuri na akampeleka kwenye Biblia, akasema sheria imesemaje na maandiko yamesemaje. Hivi ndugu mpendwa, unapofanya utume jua kwamba maswali yote na majibu yote inapatikana kwenye maandiko matakatifu. Ni kazi yako na yangu kusoma kwanza maandiko matakatifu, hivi kila mtu yeyote atakayekuja kwa ajili ya kuuliza maswali tuweze kumpeleka kwenye maandiko matakatifu, tumuulize umesoma nini na maandiko inasema nini. Itakuwa ni mbinu nzuri. Maadili kuwa hériter la vie éternelle. Huyu mwanasheria kwenye Luka 10:27-28 inaonekana kwamba yeye alipokuja kuuliza Yesu akasema, nifanye nini nipate uzima wa milele? Yesu akamwangalia, anasema, wewe umesoma nini? Biblia imesema nini? Sasa yeye mwenyewe aliyeuliza swali akatoa tena majibu. Akasema Biblia imesema nimpende Bwana Mungu kwa moyo wangu wote na nipende jirani jinsi ninavyojipenda. Yesu akasema, vema, ukashika yale utakuwa umefanya kitu kia muhimu sana. Lakini hapa tunaona ya kwamba
Watu wengi wanajua Biblia, wamekariri mashairi, amri 10 ama mafundisho ya msingi, lakini hawajaishi yale ambayo wameyasoma. Ni lazima tunapokariri mambo tuishi pia kulingana na yale ambayo tumeyasoma. Huyu mwanasheria alikuwa na ujuzi mwingi kuhusu sheria, lakini alikuwa hajaishi kulingana na ile sheria. Hapa kulikuwa maneno moja nifurahi, nasema le christianisme n'est pas seulement un assemblage de différentes doctrines, c'est un mode de vie. Ukristo tu sio kuweka pamoja mafunzo mengi sana, ni mtindo wetu wa kuishi. Yanayokuwa kichwani mwako sio yale ndio yanakufanya kuwa Mkristo. Ukristo wako unaonekana katika mtindo wako wa kuishi. Unaishije na jirani wako? Hivi umesema unampenda Mungu, je, inaonekana katika maisha yako? Siku ya mercredi kulikuwa aimer les autres comme nous-mêmes. Aimer les autres comme nous-mêmes. Tukisoma kwenye Mathayo 22 mstari wa 37 hadi 40 na kulinganisha na Luka 10:27 hadi 18, hizi shairi zote mbili zinatuonyesha kwamba ili upate uzima wa milele ni lazima mpende Mungu na kupenda jirani yako jinsi unavyojipenda. Fikiria kwa jinsi gani unavyojipenda, unajikuta wewe wa thamani. Je, yule jirani yako wewe pia unampenda kweli? Unampenda jinsi unavyojipenda? Hata mke wako pia unampenda jinsi unavyojipenda? Huyo jirani wako, huyo mtu ambaye amekutesa. Nilitoa kama mfano, nasema wale wa Rwanda, sisi tunakuwa wa Kongo, tunajua jinsi gani M23 imewatesa wa Kongo. Lakini Biblia inatuambia tukitaka kupata uzima wa milele lazima tuwapende pia jinsi tunavyojipenda. Si rahisi kwa Mkongomani kumpenda yule mtu jinsi anavyojipenda. Si rahisi kwa watu wa Israel kuwapenda watu sijui wa Ukraine, watu wa mahali pote jinsi wanavyojipenda. Ni lazima tufikie kile kiwango kia kuanza kuwapenda watu, hata wale ambao wametufanyizia mabaya, tuanze kuwapenda jinsi tunavyojipenda. Tunafika kwenye jeudi, l'histoire du bon samaritain aujourd'hui. Yesu alipoambia huyo mtu ya kwamba kile ambacho umekisema ni kitu kizuri, kumpenda Mungu na kupenda jirani ndio njia pekee kupata uzima wa milele. Sasa huyo mtu akamuuliza tena Yesu, akasema, sasa jirani yangu ni nani? Yesu akajibia kupitia mfano ya mtu ambaye alipigwa, kukawa mkuhani akaja akamwangalia, hakumsaidia. Kukaja Mlawi akamwangalia, hakumsaidia. Lakini Msamaria, mtu ambaye walikuwa wachangani, akaja akamsaidia. Hivi basi tukasoma hapo ya kwamba jirani wetu ni kila mtu yeyote ambaye anakuwa kwenye mahitaji, haizuru rangi, haizuru dini yake, yeyote anakuwa kwenye mahitaji, yule ndiye jirani wetu. Ni lazima tuwasaidie watu wote. Usiangalie huyu ni wa kanisa langu, kama si wa kanisa lako msaidie, kama si wa kabila lako msaidie, kama sijui mfupi mrefu, saidia kila mtu, kwa sababu ukimpenda yule mtu utakuwa umefanya kitu kizuri. Na upendo wetu kwa Mungu unaonekana katika kuwapenda wajirani. Biblia inatuonyesha kwamba ukisema unampenda Mungu lakini jirani yako unamchukia, itakuwa inaonyesha kwamba hakika haujawahi kumpenda Mungu. Upendo wetu kwa Mungu unaonekana mara ninapompenda jirani yangu. Unaishije na huyu jirani wako? Ukiwa unaishi naye vizuri, ni pale ndipo unaweza kusema kwamba hakika watu wanaweza kuona kwamba umekutana na Yesu na umempenda Yesu Kristo. Reflexion avancée, unasema lisez Ellen G. White, Les Bons Samaritains, page 494 à 501 dans Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens affamés, nécessités et maltraités dans notre monde aujourd'hui. Kuna watu ambao wanateseka, wanakuwa na njaa katika ulimwengu wetu leo. Nous n'allons pas résoudre tous les problèmes du monde avant le retour de Christ. Sio kwamba tutajibu kwa maswali yote na kutatua mashida yote, lakini nous n'avons pas été appelés à le faire. Mais d'ici là, notre œuvre peut être aussi fondamentale que d'aider une connaissance n'ayant pas assez de nourriture, ou cela peut consister à aider un membre de l'église qui fait face à l'injustice, même au sectarisme qui reste un problème réel dans notre monde, même aujourd'hui. Ni lazima tuwasaidie watu wote wanaotuzunguka katika makanisa, mahali pote. Tuwasaidie kwa sababu tumeitwa kuwasaidia. Biblia inatuambia kwamba kanisa nzuri ambalo linampendeza Mungu ni ile ambalo linasaidia wale ambao wanateseka. Ni kusema ni watu ambao wanakuwa na upendo kwa watu wote. Madiskussion ambazo nazitoa hapa sio kwamba nitatoa majibu, ni wewe kutoa majibu. Discussion. Comment pouvons-nous nous assurer de comprendre que les commandements d'aimer Dieu et les autres ne pas le salut par les œuvres? Namna gani tunaweza kuona ya kwamba hiyo sheria ya kupenda Mungu na kupenda jirani sio kwamba ndio wokovu kwa matendo, sio kwamba ni matendo ndio yanatuokoa, lakini tuone ya kwamba upendo ambao Yesu ametolea
Tunapoona kwamba Yesu ametukufia na ametupatia kwa ajili ya upendo wake, na huo upendo tunamrudishia, unatusukuma kuwapenda watu wengine. Sio kwamba tunawapenda wengine ili tuende mbinguni. Tunawapenda kwa sababu tayari tumependwa. Hatutafuti kuwapenda wengine ili kumfurahisha Mungu. Ni kwa sababu tayari tumemfurahisha, ametufurahia, ndio maana tunasukumwa kuwapenda wengine. Comment pouvons-nous apprendre à reconnaître certains des préjugés inhérents que nous pourrions avoir avec ceux qui sont différents de nous? Et en dehors du passage étudié dans la leçon de cette semaine, quel autre passage biblique pouvez-vous citer pour montrer la nécessité du fait de faire preuve de gentillesse avec les autres, peu importe leur identité? Ulitufuata katika juma mzima. Miongoni apart mashairi zote ambazo tulizisoma kwenye mwongozo, shairi gani ambayo unaweza kutoa pia ambayo inatuhimiza kuwa wakarimu na kuwapenda watu wa kila taifa? Mungu akubariki. Asante Yesu kwa somo la leo. Endelea kutusaidia kukupenda kwa moyo wetu wote na kupenda jirani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki.